যতটা বাজে তো অনেক কেমন থাকেন যতই আবার খবর হইতে যতই আবার খবর হইতে মুকুল ভাই একটু সাইড দাও না তোমরা নবগতদের স্বাগতম চন্দ্রকোনা লাক্ষণ ভারত মাতা কি ভারত TTADC যে জন্মজয়নগর পেকুয়ার জেলা কেন্দ্র ও কেন্দ্র বিশৃঙ্গ মূলত আবো টাকাজলা মন্ডল বিশৃঙ্গ খবজাগো হাইপানো যেহেতু এডিসি কেন্দ্র তো 2-3টা বিধানসভা টাচ খাই কিসা কিসা খাই আবন বিশৃঙ্গ প্রায় 42 পরিবারনি 135 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও ত্রিপুরামত হাতে CPM ইয়াকারি নাই বড় মোদী মানিক সাহাজিনি যে ডেভেলপমেন্ট হারেই বিজেপি যেভাবে সরকার বিজেপি সরকার যেভাবে কাম খাই দङ ও সামনানगै বড় তিনি বিজেপিनि বানার ফাইরাম পাইকা जों आरो बर' बाय कक सालायपुर जे बर' कक सामानि CPM 25টা বছরবো বড় কোনো মালিয়া তাবো ত্রিপুরামত তাবো এডিসি সরকার তংফানো বড় কোনো কিছু রেজাকলিয়া জোনালনি হইতে কোনো কিছু মানলিয়া বড়গো এতদিন ধরে থানসানো হামজাগै সামুং খাই দङ মানে দিनै বড় गोबांमा কোনো কিছু মায়ান বাগै বিজেপিनि একমাত্র সম্ভব বিজেপিनि মাধ্যমে বড় বিজেপি খাইয়াতে তুইফানাছে বিজেপি বড় নক হইনাই गोबांमा ब्लकनि स्किम रक माने পরে বড় তিনি খাই বিজেপিनि হামজাগै বিজেপিनि বানার ফাইরাম পাইকা ধরুন নক্ষনা চীনের রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিনি উপস্থিতিও ওর 2-3টা মন্ডল বড় যত পাল খাইনাই যে তিনি কাইসা যোগদান সভানো বানচাল খাইনান বাগै বঙ্গ খাইনান বাগै বিভিন্ন ও এলাকাनि যারা থেমরাং রক যেভাবে চিনি পার্টি দंनि কর্মীরাनो गारि आखुखै गारि बथाग रैनाय बजागा थानाय बाजाराव थांनाय ना बिजेपिनि सभायाव थांनाय हिने गारि जे साधारण बरक যারা অমিছিল ফাইয়া বা সভাও ফাইয়া বর্ণ শুরু জেলা মাকাশি বরক ভূতক সাতক খাইনান নাইকা যদিও পরে जों खोनाका पुलिस तक थांनाय बरन रमनानि চেষ্টা খাইকাबा রিফিলে গইনা কোনে বরক খালি थांबायका তারপরেও বিজেপি সরকারनो বইতো গইনা যদি কে বাহাইকা বথাগিনা বাগै বা মথাগিনা বাগै ওয়ানসু কাহাকাই বরক গুলো দङ 2026 পরে এডিসিও সরকার আচুমান পরে जों যতনো একলগি দङ সামুমা খাইনাय চিনি বরनो जों बाहायका नायकलनानै বিজেপি अंथ बातमा जेकुनु दलंथ যতनिनो कायसा लक्ष्य दङ जे सामुं टांना बागै टिप्रासारन बागै तो आमन बागै हायकै बुलाया तगलाया करे बादारिला करे जार जे दल हामजाक माने खलायथु नरनि सभाव जों केबनो थाङै बादा बुरिया केबनो थाङै जों बुइ तकन बागै बक साया तो आमन बागै आं दरनो मिडियानि माध्यमे खबकनाय बुइ तगै जुदि केबो हायकै गुन्डागिरि खायनाय जे निजिनि गुन्डागिरि प्रकाशित तुबनायखाय तुबुदि राज्य सरकार এবং পুলিশ গাহামखाय सेमानो आमते गुन्डागिरिनो बाहायकै कमिटिना ना नर नखना যারা বিজেপিनि पार्टी बिस सबायनाय रक বিজেপিनि কর্মীরানো थाङै बुनाय तंनाय रक তিনি ब अवस्थाव বিশালগড় सेंट्रल जेलाव दङ तो आबायके जुदि नरक थाना मुजुगाखाय यू कैन गो नाउ चिनि कोनो बादा करै नरक थाङै जेलनि डाइलबोते आरामसे चाइ दङ माने नरक बागै सरकारा जागाव जेलनि माइबोते रेडि खायजाक दङ तो आबन बागै गुन्डागिरि बाय बरनो नारागै माया बरनो नारानै हेकाय सामुं बाय निजिना हामजा मुंबाय जाति तपन बागै सामुं खालायदे बरक अटोमेटिक हामजागै नरक लगि तंनाय किन्तु बय तगैना हेकायनाय नरक नखना अनेकटा पुलिस अग्रिफोर गया कोनै गोबांमा टियासारक साधारण যোগদান সভারক ফাইনা হাইকাই বরক বরনে याकुं तलने हाक माजागै दङ अबनो किनजागै बरक बिजेपिनि जागाय बरक हाइकाय बानचाल फाइनाय अब चाया अब हाइ जिनिस रक तिप्रासा बुलाय खाकाय तिप्रासा थैलायनाय तिप्रासा बुलायनाय तो बरक चाया करे सामुं तांगे जार दलनि बिजेपिनि मते सामुं तांनाय नर तिप्रामता मते तांगे तो आबन बागे माइकाय जुदि बार बारम्बार खायखाय सिरि बिजेपिखौ सब तंलासो তিনি নহাই পাতি মঙ্গ যে কাসুলাইমানি যে আবহাই যে ইংলি তংমানিগো কেবনি সাগো দুকুমান কা আবহাই কোনো পক্তমাদা তং सागो दुकुमान तो खानाया बा चिनि कर्मीरानो बरक चेष्टा खायका बुनान बागैनाय बरक बराबर बादार गइनाय बाहायका समान नष्ट खायमानाय बरक आटकी खाय जागाय गारि देबारनो सुदु से बरक जारा गारि भाड़ा और रिजार्भ रिनाय बरनो सुदु साका नरक सारिगो जुदि बिजेपिनि प्रग्राम गारि रिजार्भ रेखांखाय नरक गारिनो सकरे रिनाय नरक गारिनो सबाय रिनाय स्वाभाविक जारा गारि ड्राइभार बरक गारि ड्राइभार भाड़ा रेखायसे बरक भाड़ा जानानै ओ जागाव हायकाय बरनो सिक्रि सकल खायखांखाय अबस्यय गारि ड्राइभार तो किरि जांनाय कारण बरक गारि चालक जानाय बरक जे बरक भानो हाजिरा रेखायसे बरक हाजिरा बाय लाङै जानानै किन्तु ओ जागाव हायकायनाय सिक्रि सकल खायनाय गारि ड्राइभारनो हुमकि दुमकिरिनाय मैक्सिमाम गारि बरक कैंसल खायखा जार परेबो যারা সৎ সাহস খাইনায় রিজার্ভ রেখা বরফ থাকে কিন্তু নরক
tirpol engine ni tahu je sorko chal tong nai mani je o jagole tam kuno kesen kereng tong bagi jasa tini ba je Ibrahimot ni borok amakin normal berada saja. Sung কোনো দিনও saya ko tago triple engine ini saya ko sung tago double engine chole karon sung edisho sarkar kere sini rajya sarkar tongo kendra sarkar tongo sung edisho bo jaga sarkar tongba borok sung bai sarkar phaike borok duita mantri manka sung to tabo bo edisho sini kono जनप्रतिनिधि ना फरक साफान ईएमओ का ना जोनल चेयरमैन का ना सब जोनल चेयरमैन का कोनो जगह पर तो सिन बरक तब को सब जोनल चेयरमैन ना जोनल चेयरमैन ना ईएम रगों का कोनो जगह या को तो अब कोनो बाबे अब जों ट्रिपल इंजिन हिनि ना हारे मैया नरनो कना सिन जरा एमडीसी तनेर और काउंसिल भवन যখন সেশন চলে পুরো বরক বিরোধী দল নি অপোজিশন পার্টি নি দায়িত্ব বরক পালন খাই বরক রুলিং ট্রেজারি বেঞ্চ দি বরক পালন খাই স্যার তিনি জয়নিং প্রোগ্রামও বসু ফ্যামিলি বসু ভোটার জয়নিং থাকে প্রায় 42 পরিবার নিয়ে 135 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও বিশেষ করে ত্রিপুরামথানি সিপিএম কিছু দায়িত্ব আগে সিপিএম নে কোনো দায়িত্ব বড় পালন খাইজরক আমার বড় ভাই তিনি জয়নিং স্যার নরক নে জয়নিং প্রোগ্রামও সব সময় প্রেস মিট খাইজা গতাই হইছা জয়নিং র ফেক মান হনে তিনি নিখা সই কবি কবি দেব মাইতাম আবো যারা খাইনাই বরক বরক নিজি তো ফেক বরক সি ফেক বরক তো আবো প্রেস মিট বু ফেক লাইন বরক খাইও কারণ বরক চাইমানো বরক ন রমজানা থাকায় তো রাজনৈতিক একটা পলিসি ছিল মই বরক প্রেস মিট খাইও এবং একটা পার্টির কাউন্টারে নর টাবক সুক জরা বরক জায়গায় জায়গায় বিজেপি নি জয়নিং নি ছাও বিজেপি কাইসা জায়গা পন প্রেস মিট খাইকা আবো ফেক জয়নিং বিজেপি নি বরক থাঙ্গি হেনি চিনি বিজেপি কোন মন্ডল লক নর কোন জায়গা খানাকা খানায়া কারণ जोंना बरनो तै आसों माथा गामिया চিনি মাথা গামিনাই বাহাইকে সরকার সামনাই বাহাইকে চিনি বরমবাগে সামং থানাই যে চিনি দলনে সামং হামজাগো যে মোদি জিনা হামজাগো যে মানিক শাহ জিনা হামজাগো বরনো বিজেপিও তংনাই যারা তিনি দল ইয়াকারি থাংনাই বা কোন জায়গা থাংনাই বড় বিজেপি না হামজাগো হইনি মানো তো আবাই কাইনে जों কোনদিন ফেক জয়নিং ফেক যোগদান রখনি जों তা প্রেস মিট খালায়াকো তো যারা প্রেস মিট খালানাই বরক তামবাগে প্রেস মিট মা খালাই হিংকাই কারণ বরক সাইমন পরম লগি বরক পরীক্ষা তো বরনো কাছে না কাছে তো বিশ্বাস তো মারি নাই প্লে তো আই কাইনাই পাটপাট দালাল সাই কাছে প্রেস মিট খাইনাই বরক কাউন্টার আপন বাগে কোনো কমেন্ট দিতে